जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक जगह पे बैठे हैं, एक टॉपिक पर डिबेट है, बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इसमें पास्टर आरफ जॉन साहब हैं और पास्टर शहबाज भाई साहब हैं। और टॉपिक इनका ये है कि भाई जो शहबाज हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि 3 तरह की शरीयत है और उसमें 2 तरह की उन्होंने शरीयत अज़दवाजी और समाजी कहा, और एक उन्होंने कहा कि शरीयत रवायती है। और रवायती शरीयत वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो रवायती शरीयत है वो ख़तना है और कुर्बानियाँ हैं जो कि खुदा ने ख़त्म कर दी हैं। अब वो इसको रवायती शरीयत कहते हैं या रवायात कहते हैं। लेकिन पास्टर जॉन जो है वो कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये रवायात नहीं है बल्कि खुदा का हुक्म है। और पास्टर शहबाज साहब जो है उनका हुक्म ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये रवायात हैं, ये हुक्म नहीं है। तो इसी टॉपिक पर दोनों बात करेंगे। दोनों के पास 10-10 मिनट टाइम होगा। 10 मिनट पहले भाई शहबाज बोलेंगे, जो भी खुदावंद उनको तौफीक दे, अपने रेफरेंस मवाद हर तरह की बातचीत गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इनका जवाब जो है वो पास्टर आरफ जॉन 10 मिनट में देंगे। खुदावंद यस्सु मसीह में आप सब सुनने वालों को सलाम मेरी तरफ से। मेरा नाम भाई शहबाज है और हमारी बात चल रही थी 4-5 दिन पहले शरीयत के ऊपर। तो कलाम मुक़द्दस में भाई जॉन के साथ जब मेरी बात चल रही थी तो मैंने कहा था, खुदा के कलाम में जब हम शरीयत की तरफ गौर करते हैं तो खुदा के कलाम से हमें पता चलता है कि 3 तरह की शरीयत हैं, अखलाकी, समाजी, रवाजी। और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत सी बाइबल मुक़द्दस में हवाला जात हैं, खुदा के हुक्म हैं, कवानीन हैं, अकायम हैं। बहुत सारी बातें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले थी और अब नहीं, और अखलाकी और समाजी जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं खुदा के कलाम में से। मिसाल के तौर पर शरीयत किसे कहते हैं? जब हम खुदा के कलाम में से या इसको डिक्शनरी के तौर पर देखते हैं तो शरीयत का मायने होता है हदायत, रहनुमाई, तरबियत और नसीहत की किताब। यानी कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि जी शरीयत सिर्फ़ मुक़द्दस मूसा को मिली। जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो बाग अदन में ही शरीयत शुरू हो जाती है, जहाँ पर खुदा उनको बाग अदन में रखता है और कहता है कि तू बाग के हर एक दरख्त का फल खाना, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत ना खाना। और हम देखते ये हैं इस बात में आदम को उसी वक्त हुक्म मिल जाता है, यानी कि शरीयत मिल जाती है, उसकी रहनुमाई हो जाती है, उसकी हदायत हो जाती हैं। और इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, देखते हैं तो खुदा का बंदा बाप इब्राहिम उस शरीयत, उस हुक्म पर कायम नहीं रहता, ख़ता कर देता है। इसी तरह खुदा ने हिस्सा बेहिस्सा, तरह बतरह बाप दादा से, नबियों से हिस्सा बेहिस्सा कलाम किया। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो ज़माना के आखिर में उसने हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। अजीज़ो, बात यह है कि 3 तरह की जो शरीयत हैं, अखलाकी, समाजी और रवाजी। अब इनमें से एक जो शरीयत अभी मतलब हिस्सा है शरीयत का, रवायत, वो खुदा ने ख़त्म कर दी है। खुदा के कलाम से ही हमें पता चलता है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि खुदा ने मुक़द्दस मूसा को ये भी शरीयत दी थी कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। अब खुदावंद यस्सु मसीह आकर उसी बात को कहता है कि कोई तेरे दाएं गाल पे तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं कि आपने इंतकाम नहीं लेना, आपने बदला नहीं लेना। खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं कि आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ। और तो कलाम मुक़द्दस में हम और भी मज़ीद चीज़ें, यानी फॉर एग्जाम्पल जब खुदा बाप इब्राहिम से मुखातब होता है, हम कलाम होता है, खुदा उससे वादा करता है कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। तो खुदा वहाँ पर उसे एक हुक्म देता है। वो हुक्म क्या है? ख़तने का। खुदा उसे कहता है कि ये जो हुक्म जो मैं तुझे दे रहा हूँ ये तेरी नस्ल दर नस्ल रहे। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में हम नए अहदनामा में देखते हैं तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कर कहता है कि अगर हम ख़तना करवाएं तो हम मसीह से अलग हैं, हमें कोई फ़ायदा। अगर कोई ये कहता है कि जी ख़तना निजात का सबब है, खुदा का हुक्म मानेंगे, ख़तना कराएंगे तभी हम निजात पाएंगे, या हम खुदा के लोगों में से गिने जाएंगे, तो ये गलत बात है। खुदा के कलाम में जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो ख़तने की अहमियत बपतिस्मे में आ जाती है। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यस्सु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा खून और बदन लेगा, और खून और बदन वही लेगा जो नया मखलूक है, जो अपने आप को मसीह में ज़िंदा करता है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में और बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बकरों छतरों का खून, गाय बैल की कुर्बानी। लोग तरह तरह के तरीक़ों से अपने आप को झूठियाँ तसल्लियाँ देते थे, मगर खुदा के कलाम में
खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है वो सबसे अहम है। इसके बाद हमें बकरों छतरों की कुर्बानियों की कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो कुर्बानी थी ये भी एक खुदा का हुक्म था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बनी इसराइल अपनी तरह तरह की गलतियां और ख़ताओं के इकरार के लिए, माफ़ी के लिए ये नजराने खुदावंद को पेश करते थे कि खुदावंद के हजूर करें, अपने गुनाहों का इकरार करते थे। मगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो कुर्बानियाँ हैं हमें हमेशा की ज़िंदगी या निजात नहीं दे सकती। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में हम अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और दीगर अंजीलें पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये मेरे उस अहद का खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी वो सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि वो अपने पाक खून को आसमान में लेकर गया। जो इब्लीस के गिरने की वजह से आसमान नापाक था, आसमान को भी पाक कर दिया। अगर हम इब्रानियों के ख़त में पढ़ें, कलाम मुक़द्दस में अगर हम नए अहदनामा में 9वां और 10वां बाब इब्रानियों के ख़त में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि मसीह की कुर्बानी ने उन कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से निकल रहे थे तो खुदा ने उनसे कहा कि पहले महीने की 10वीं तारीख को तुम एक बरा लेकर अपने घर के पीछे बांधना और उसको पहले महीने की 14 तारीख को कुर्बान करना, यानी ईद फसा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिन घरों की चौखटों पर उस बरे का खून होगा उन घरों से फरिश्ता आगे चले जाएगा। फसा का मतलब ही यह है पास गुजर जाना। कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल नए अहदनामा में फरमाते हैं कि आओ हम मसीह की फसा मनाएं। अब कलाम मुक़द्दस में जो पुरानी फसा है, ईद फसा जिसे कहा जाता है, जिसे यहूदी मनाते हैं, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आज हम कौन सी मसीह की फसा मनाते हैं, यानी कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमें वो जो मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए उन्होंने बछड़े ज़बह किया था और बरे का खून अपने घर की चौखटों पर लगाया था। आज हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान होकर हमें बिल्कुल पाक कर दिया। खुदा का कलाम भी इस बात की शहादत देता है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी शरीयत बरकरार है, शरीयत कायम है। अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो शरीयत के एतबार से, शरीयत को मानने या शरीयत पर चलने से कोई भी दुनिया का इंसान है निजात नहीं पा सकता। रीज़न ये है, वजह यह है कि जो हमारे पहले माँ बाप थे उन्होंने खुदा की शरीयत को रद्द किया। तमाम बनी नूह नस्ल इंसान उन्हीं के अंदर से निकली हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हम शरीयत पर चलकर निजात पा सकते हैं, तो गलत फहमी का शिकार हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर कोई ये दावा करता है जी मैं शरीयत पर चलता हूँ और शरीयत की बहुत सारे हुक्म हमें मिलते हैं खुदा के कलाम में से, अगर उनमें से किसी एक को भी तोड़ता है तो खुदा के कलाम में इस्तिश्ना की किताब उसके 27वें बाब की 26 आयत में लिखा है कि वो लानती है। इसी तरह हम गलतियों में हमें बड़ी खूबसूरती से खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल हमारी रहनुमाई करता है कि शरीयत हमें मसीह तक लाने के लिए हमारी उस्ताद बनी, उसने हमारी रहनुमाई। जब हमें मंजिल मिल गई तो उस्ताद की ज़रूरत नहीं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और बहुत सारे हवाला जात हैं, दीगर बातें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने अहदनामा में लोगों के जो तरीक़ेकार थे, अब कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल उन चीज़ों को किस तरीके से बताता है। मिसाल के तौर पर पुराने अहदनामा में सर ढांक कर दुआ करते थे। नए अहदनामा में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स सर ढांके दुआ करता है वो अपने सर की बेहरुमती करता है। अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर हम अमाल की किताब में भी देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब शागिर्दों के अंदर बहस व तकरार होती हैं तो शागिर्दों में से मुक़द्दस पतरस रसूल को मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि जो जुआ हमारे बाप दादा न उठा सके
تو کیوں کر نئے لوگوں کی زندگی کے اوپر رکھتا ہے؟ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جیتو۔ کلام مقدس کے مطابق اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ جی میں خدا کی شریعت پر چل کر ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوں، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ بھی ایک شرع کا عالم ہی تھا، معلم ہی تھا، جو خداوند یسوع مسیح کے پاس چل کر آتا ہے اور کہتا ہے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اور کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو شریعت کو کیسے جانتا ہے، تو شریعت کو کیسے پڑھتا ہے؟ اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح سے فرماتا ہے کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون سے حکم؟ چند حکم خداوند یسوع مسیح اس کے آگے رکھتے ہیں، اور وہ بڑی فخر سے دلیری سے کہتا ہے کہ میں نے ان سب پر لڑکپن پہ عمل کیا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے ذات کون سی کھڑی ہیں جو دلوں اور گردوں کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ابھی بھی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شاگرد کو خداوند یسوع مسیح کا جو اس کا آنسر ہوتا ہے یسوع مسیح سے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، خداوند یسوع سے کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا تھا، مگر وہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے ان سب حکموں پر لڑکپن سے عمل کیا ہے۔ اور کلام مقدس کے مطابق وہ اپنی باتوں میں جھوٹا ٹھہرا۔ وجہ کیا تھا کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اچھا آمین۔ چلو مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بھائی شواس اپنا موقف دے چکے ہیں۔ ہمارا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ جیسا کہ آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی ندیم بتا چکے ہیں، ہمارا جو مضمون تھا آج وہ بھائی شباز کے ساتھ اس بات پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 قسم کی شریعت ہے، جبکہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں لکھا کہ اتنے قسم کی ہے اور یہ بند ہوگی اور یہ چل رہی ہے، ایسا کہیں پر نہیں لکھا ہوا۔ یہ انسانی خیالات ہیں، انسان کی بنائی ہوئی اپنی وہ سوچ ہے جو وہ بیان کرتا ہے اور کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی جو روایتی شریعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا کیسے؟ انہوں نے کہا جی جو خدا کے حکم ہیں اصل میں وہ روایت ہیں، جبکہ بائبل مقدس جو ہے وہ روایت کو اور حکم کو الگ بیان کرتی ہے۔ تو آج انہوں نے تو اپنا موقف دے دیا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں ڈسکشن کی ہیں، انہوں نے شریعت بھی سنا دی اس کے اندر، لیکن میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ خدا کا حکم جو ہے وہ روایت نہیں ہے۔ خدا کا حکم باغ عدن سے لے کر آج تک قائم ہے، اور قائم ہے، قائم تھا اور قائم رہے گا۔ اسے ہم روایت نہیں کہہ سکتے کسی صورت بھی، کیونکہ جو روایت ہیں وہ انسان بناتا ہے۔ روایتیں جو ہیں وہ انسان ڈسکشن کرتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ روایت چل گئی ہے، میں نے ایک پاسٹر کا میسج سنا تو اس نے کہا جی اخلاقی شریعت جو ہے وہ چل رہی ہے اور باقی ساری بند ہو گئی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ 3 قسم کی شریعت ہے، جس میں سے روایتی شریعت جو ہے ختم ہو چکی۔ تو یہ انسان کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں۔ کلام اقدس میں اس کی ذرا بر بھی رتی بر بھی سچائی موجود نہیں، کیونکہ خدا کا کلام حصوں میں نہیں، وہ شروع سے لے کے آج تک موجود ہے اور آنے تک موجود رہے گا، اور اس کا دعویٰ خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں روایت کی طرف، کیونکہ حکم جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے موجود ہیں، جیسے کہ ختنے کا حکم ہے وہ بھی چل رہا ہے، قربانی کا حکم ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو گناہ کی قربانی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے لیے میرے یسوع نے، آپ کے یسوع نے کفارہ دے دیا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی نے تھوڑا اس کو ٹچ کیا تھا تو میں نے آپ کے ذہن میں رہے۔ تو گناہ کی جو قربانی ہے وہ ختم ہو چکی ہے سرے سے۔ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے کیونکہ یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے، اس لیے حکم جو ہیں وہ روایت نہیں ہیں۔ تو میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گا کہ روایت اصل میں ہے کیا، اور وہ کون لوگ بناتے تھے اور کیسے بناتے تھے، کیونکہ دوسری باتوں میں رہیں گے تو پھر موقف سے ہٹ جائیں گے۔
تو مقدس متی کی انجیل باب نمبر 15 اور پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اس وقت فریسی اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت واضح بات ہے کہ روایتیں جو ہیں وہ بزرگ بناتے ہیں. خدا کا کلام روایت نہیں، وہ حکم ہے، اور حکم کبھی بھی روایت نہیں ہوتا. تو یہاں جب انہوں نے اعتراض کیا تو لکھا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو. یعنی اتنے وہ اپنی روایتوں کو عزت دیتے تھے کہ خدا کے حکم کو ہی ٹال دیتے تھے. اب یہ روایت ہے، زمین پر جو چل رہی ہے یہ روایت ہے کہ جی یہ بند ہو گیا ہے، وہ کھل گیا ہے، یہ بند کر دیا، وہ کھل گیا. یہ روایت ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. خدا کے کلام اس کی کوئی سچائی موجود نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا تم اپنی روایت سے خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو. کیسے؟ لکھا کیونکہ خدا نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنے ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھ کو مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی. تو خدا کے اندر جو لوگ اس وقت خدمت کرتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے روایت بنا دی کہ اب میں خادم ہوں، ربی ہوں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ان کو ڈانٹا کہ تم خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو اپنی روایتوں سے. ہاتھ دھونے یا نہ دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ حکم نہیں کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. کلام مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھائیں. خدا نے کہا یہ، خدا یسوع مسیح نے کہا یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں، لیکن جو لکھا ہے اس کو تو تم مانتے نہیں. تو دوسرا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے غلطیوں کا خطا ہے، اس کا باب نمبر 1 اور 14ویں آیت میں لکھا ہے. یہ بزرگ پالوس رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگ پالوس رسول جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے خلاف تھے اور مسیحوں کو زیادہ پریشان کرتے تھے. اس کی وجہ وہ یہاں پر بیان کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا زبردست حوالہ ہے، اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور بتاتا ہے. اور میں یہودی تاریخ میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. وہ یہاں پر اپنی گواہی دے رہا ہے کہ جو میں خدا کے کلام سے ہٹ کر جو بزرگوں کی روایتیں تھیں ان کے اندر سرگرم تھا، خدا کے کلام کے اندر سرگرم نہیں تھا. اگر وہ خدا کے کلام کے اندر سرگرم رہتا تو یقیناً وہ جانتا کہ کوئی منجی جو ہے وہ زمین پر پیدا ہوا ہے، جی اٹھا ہے اور آسمان پر چلا گیا ہے. لیکن وہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں سرگرم تھا. تو جو بزرگوں کی روایتوں میں سرگرم تھا، جس کی وجہ سے وہ کلیسیا کو ستاتا، کلیسیا کو مارتا، کلیسیا پر زبردستیاں کرتا اور انہیں مسیح سے ہٹانے کی کوشش کرتا. اس لیے ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کا موازنہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ روایتیں جو ہیں وہ انسان بناتے ہیں، حکم خدا دیتا ہے. اور خدا نے حکم دیا اور بزرگ پالوس رسول کو بتایا خدا نے کہ ان روایتوں کو چھوڑو اور خدا کے کلام کی طرف دھیان دو. میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ پالوس رسول سے بڑھ کر اب دیکھیں بھائی شباز جو ہیں وہ ختنے کو اور قربانیوں کو روایت کہتے ہیں، جبکہ یہ روایت نہیں، یہ حکم ہے. اور جن کو بعد میں بزرگ پالوس رسول مناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک ہی حوالہ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ختنہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بزرگ پالوس رسول نے تموتیس کا ختنہ کیوں کروایا اگر وہ ختنے کے خلاف تھے؟ اصل میں وہ مضمون الگ ہے، کبھی موقع ملے تو ڈسکشن کریں گے. روایتیں جو ہیں وہ خدا کا حکم نہیں، روایت انسان بناتا ہے. جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابھی انسانوں نے روایت بنا دی ہے کہ یہ والی شریعت ماننی ہے اور یہ والی نہیں ماننی. اب ایسا کلام مقدس میں تو کہیں نہیں لکھا. جیسے کہ
10 अहकाम हैं, तो उसमें से हमारे जो समझदार पेंतिकास्टल हैं उन्होंने उसमें से सबत निकाल दिया है और बाकी कहते हैं जी वो ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है? जब 10 अहकाम हैं तो 10 अहकाम हैं। जब लिखा है माँ बाप की इज़्ज़त करना तो इज़्ज़त करो, जब लिखा है सबत को पाक मानो तो सबत को पाक मानो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम बुज़ुर्गों की रवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ख़ुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं। मिसाल के तौर पे रवायत अभी मैं सादे अल्फाजों में अगर आपको समझाऊं तो हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं जी चारपाई पर जो है वो सरानी की तरफ बैठना चाहिए, और जैसे हमारे माशरे के अंदर रवायत है चाचा भी अब्बा है, ताया भी अब्बा है, ते फुफ्फड़ भी अब्बा है, यानी अपने से बढ़कर जितने भी रिश्ते हैं वो छोटे बच्चे, छोटे भाई के जितने बच्चे होते हैं वो बड़े को अब्बा ही कहते हैं। तो ये रवायत है। और ऐसी बहुत सारी रवायतें हैं जो हम ज़मीन पर मौजूदा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि वो जी चैन गिरान लगा हुआ तो कुड़ी नूं जड़ा तुरदे फिरते रहना चाहिए। ये रवायत है। तो ये बुज़ुर्गों की रवायतें हैं, इनमें कुछ अच्छी भी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पाँव धोना अच्छी रवायत है और खुदा यीशु मसीह ने इसको माना भी, लेकिन ये हुक्म नहीं है। तो अच्छी रवायतों को मानना चाहिए जिससे खुदा के कलाम को इज़्ज़त मिले, खुदा के कलाम को तरक्की मिले, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट हो। अगर ऐसी रवायत कोई हमें मिले तो उसको करना भी चाहिए।